Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga dilancarkan segala urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yuliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Nabi berkata kepada Anas bin Malik. Ini perkataan pesan Nabi kepada Anas bin Malik. Pesan Nabi kepada Anas bin Malik. Suatu ketika Nabi bertanya kepada Anas bin Malik. Saat itu Anas bin Malik masih kecil. Rasulullah SAW bertanya, wahai anak kecil, maukah kamu aku ajari kalimat Allah yang akan memberimu manfaat? Itu tanya Nabi. Lalu Anas bin Malik yang kecil, iya aku mau, jawab Anas. Lalu Nabi bersabda, jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Ingatlah di waktu lapang, niscaya dia akan ingat kepadamu di waktu sempit. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah SWT. Telah kering pena dengan apa yang telah terjadi. Seandainya seluruh makhluk akan memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu yang Allah tidak menetapkan kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu. Dan seandainya mereka hendak mencelakakan dirimu dengan sesuatu yang Allah tidak menetapkan kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakakanmu. Dan ketahuilah, di dalam kesabaran terhadap hal yang engkau benci, terdapat banyak kebaikan. Bahwa pertolongan itu datang setelah kesabaran. Dan kelapangan itu datang setelah kesempitan. Serta bahwa kemudahan itu datang setelah
kesulitan. Hadis riwayat Ahmad. Itu, Bu Bapak yang dirahmati Allah. Maka seorang hamba yang beriman tentu harus maupun wajib meyakini akan pertolongan Allah. Sungguh pertolongan Allah itu sangat dekat dan Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan cara apa? Tentu dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah salah satu wasiat dari Nabi besar Muhammad SAW kepada sahabat kecil yaitu Anas bin Malik. Allah juga berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 7, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa Allah menjadikan sifat sabar itu ibarat kuda pacu yang tak pernah terperosok. Kuda pacu kan kewencang larinya tapi tidak pernah jatuh. Bagaikan pedang tajam yang tak pernah tumpul. Tajam, ya, tidak pernah tumpul. Terus tajam terus sih sabar itu. Berarti seperti bala tentara yang selalu menorehkan kemenangan. Lagi tak pernah terkalahkan. Tak ubahnya seperti benteng yang kokoh yang tak pernah bisa dihancurkan ataupun retak. Sabar dan kemenangan adalah dua saudara kembar yang selalu bersanding tak terpisahkan. Itu teman-teman sekalian. Jadi posisi sabar itu permasalahan apapun kuncinya cuma sabar. Ya. Sabar itu dekat dengan kemenangan. Tadi ibaratnya tadi seperti itu. Berdasarkan sabda Nabi besar Muhammad SAW dan Rasulullah dan Allah SWT tadi, firman Allah tadi, maka pertolongan itu ada bersama kesabaran. Kelapangan itu bersama dengan kesusahan. Ya, pertolongan Allah itu bersama dengan kesusahan dan kesabaran. Kemudahan itu bersama dengan kesulitan. Kesabaran itu lebih bisa menolong kita, para pelaku, kesabaran secara signifikan. Hasilnya itu lebih signifikan daripada bala bantuan atau pertolongan manusia. Pertolongan manusia belum tentu bisa, tapi dengan sabar itu pasti. Tanpa harus dilengkapi, ya, tanpa harus pertolongan manusia, tanpa mungkin sabar, tanpa harus dilengkapi dengan perangkat perang, tidak pula dengan jumlah pasukan yang banyak, maka posisi kesabaran dengan kemenangan itu layaknya seperti kepala bagi badan. Seperti wasiat Nabi yang sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang bersama kesabaran. Hadis riwayat Ahmad. Kuatkan dari hadis tadi ya. Maka sabar itu bukan diam saja, tapi sabar itu bagaimana sih sabar? Apakah diam saja? Tidak. Sabar itu bukan diam saja, tapi sabar itu terus berbuat, tetap akan melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi dari larangan yang memiliki sifat, menjauhi dari sifat-sifat Allah, menjauhi dari larang-larangan Allah, namun dengan sifat terus sabar. Sabar itu termasuk nikmat yang teragung. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk bersabar, Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Dan tidaklah dianugerahkan oleh Allah pemberian yang lebih baik dan lebih luas keutamaannya daripada sifat sabar. Itu hadis ya. Dan ketahuilah datanya pertolongan itu disertai dengan kesabaran. Setiap jalan keluar pasti disertai kesabaran. Setiap jalan keluar pasti disertai dengan penderitaan. Dan setiap kesulitan itu pasti disertai dengan kemudahan. Itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ya, seperti kita sering kali juga dalam Al-Quran, nah, kita sering dengan Quran surat Al-Insyirah, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahannya. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa'idha faraqta fansob. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, ini kan sabar dan terus bergerak, terus berbuat. Jika satu urusan telah selesai, maka segera kerjakan urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi kita, apapun yang kita lakukan, kita hanya berharap
kepada Allah dan kita pasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian dirahmati Allah. Terus sabar, sabar, sabar tanpa batas dan sabar jangan dibatasi dan kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, doa hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita, semoga dikabulkan, dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan kekuatan dan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وضلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحياة العظيم كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم شاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن
قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدخلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم